የኢትዮጵያ ህይወት ያለው በጅቡቲ ነው ምክንያቱም እኛ ትልቅ አገር ነን መልህቆች አሉ ባህሩኛ ሁን እዚህ አካባቢ ማንም እንዲህ ሊቀልድበት አይችልም እና አርዱ ሶማል የሚባል አናቅም ሶማሌላንድ የሚባል አናቅም የገና ስጦታ ከኮምፓስ ፕሮፐርቲስ የበዓል ስጦታችን በካሬ 66700 ብር ብቻ መሆኑ ሳይሆን ቢኖሩበት ምቹ ቢያከራዩት ባጭር ጊዜ ዳጎስ ያለ ትርፍ የሚያገኙበት ደህንነቱ በሚገባ የሚጠበቅበት በውቢቷ ካዛንችስ ምቹ አፓርትመንቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ከ10% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ያለምንም የዋጋ ጭማሪ ከ49 ካሬ እስከ 156 ካሬ በተለያዩ የካሬ አማራጮች ይዘንላችሁ ቀርበናል 100% ለሚከፍሉ ደንበኞቻችን ስቱዲዮ በ3.4 ሚሊዮን ብር ባለ 1 መኝታ በ6.3 ሚሊዮን ብር ባለ 2 መኝታ በ7.6 ሚሊዮን ብር ባለ 3 መኝታ በ10.4 ሚሊዮን ብር ሙሉ ክፍያ እንዲሁም ከሁለት በላይ ሆናችሁ ለምትመጡ ደንበኞቻችን ልዩ ቅናሽ አዘጋጅተናል ለበለጠ መረጃ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ይደውሉልን ኮምፓስ ፕሮፐርቲስ ወደ ጦርነትም ቢሆን እንገባለን ብሎ ያለቅሳል እዚህ ጋር مش هتكلم على العاصمه ولا العالمين لا هتكلم على عندي في سوهاج مدينه سوهاج الجديده مدينه اسيوط الجديده الاقصر الجديده قنا الجديده اسوان الجديده እኔ ስለሌላው አላወራም ስለ አዲስቱ አስዋን ስለ አዲስ ኦኬ ምን ይፈጠር بني سويف الجديده المنيا اي محافظه لها ظهير مدينه جديده كلم النهارده عندنا في بلدنا تعمل ايه شطوره اتكلم على القريه عندنا ايه المحاور اللي احنا عملناها كله شايفها فالدول ده في دول عربيه كتيره جدا بنشتغل مشروعات مصريه شركات مصريه النهارده بقى عندها خبرات هائله ما شاء الله ብዙ ድርጅቶች ብዙ አረብ አገሮች ከኛ ጋር ይሰራሉ ምናምን ይላል المصريه اللي راح زارها في الكويت دوله الكويت الشقيقه اشتغلوا عندك بتروجيت طب احنا عايزين عملتوا عايزين نعمل اللي عندنا عملتوه ازاي عملناه طب عملتوا ازاي الساحل ولسه الساحل هيكمل الساحل الشمالي كله من اول عالمين لحد ما نوصل مطروح كله بالكامل طب انتوا عملتوا مواني تطوير هائل للمواني كل التجارب دي والخبرات المصريه الدول عايزه تستفيد منها ومنها جيبوتي بالمناسبه እነዚህ ሁሉ ይልና ይጠቅሳል የተለያዩ ሀገራት አረብ ሀገራት ምናምን ከኛ ጋር ሸሪካ አላቸው በደንብ ይሰራሉና ከዛ ጅቡቲ እቺን አሁን የጅቡቲውን ንግግር ፈልጌ ነው ጅቡቲ ላይም ብዙ እንሰራለን ከጅቡቲ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ ይልና جنب اثيوبيا ኢትዮጵያ ጋር ይቀርብች ናት እቺ ናት جنب اثيوبيا جنب ኢትዮጵያ ሰዋት ግብጽ جنب السودان እንደማለት ነው جنب ليبيا ሰዋት يعني ماذا نفعل بك يعني جيبوتي كإثيوبيا قرب سلون كذاس يعني هي اثيوبيا حدود مع بعض مشتركه እነሱ በአንድ ላይ ድንበር ይሳተፋሉ እንዳትሰሙት يعني هو يتكلم بشويش عشان ما نسمعه يعني كإثيوبيين حياه اثيوبيا في جيبوتي የኢትዮጵያ ህይወት ያለው በጅቡቲ ነው ስለዚህ ህይወታችንን ለመጠቀም ከፈለጉ ጅቡቲን ይዛሉ ማለት ነው ይሄን በግልጽ ይነገራል ጠላት ማሻአላህ اكلهم وشربهم والبحر من ልብሳቸው ምግባቸው መጠጣቸው በዚህ በኩል جيبوتي بالعكس يا حبيبي مويه حقتنا يشربوها جيبوتيين حياتهم بيدنا يا اخي يا مجنون يا غبي ማህይም መሆኑን የምታውቁት የኢትዮጵያ ንጹህ ውሃ ለመጠጥ ጅቡቲ የሚሄደው ከኢትዮጵያ መሆኑን እንኳን አያውቅም ዋና ነገር ኤሌክትሪክ እንደዛው የሚሄደው ከኢትዮጵያ መሆኑን አያውቅም ግን እኛ ጭራሽ ውሃችንም መጠጣችንም ምንድነው ምግባችንም ከጅቡቲ በኩል እንደሆነ ከጅቡቲ ኢትዮጵያ ምንም ነገር ሳይመጣላት ያው ከበዳሊት ከምናምን በስተቀር ሌላው ነገርን ግን ሙሉ በሙሉ ምንም መውሰድ ግዴታው አይሆንም አየር መጠቀም ትችላለች ኢትዮጵያ የተወሰኑ በጣም ግዴታ የሆኑ ነገሮች ላይ ምናምን ግን ጅቡቲ በጣም ወሳኝ ሀገር ናት ቢሆንም ግን እንደው ጅቡቲን እንዴት እንደሚስሏት ይው እንግዲህ ما يسمى الصومال وشمال الصومال ሌላው ሶማሌ የሰሜኑ በኩል كله مع جيبوتي
اللي هي كلهم جيبوتينو ما يطلقوا عليه أرض الصومال، اللي هو الصومال، جزء اللي يتجزأ من الصومال. ሌላው ሶማሌላንድ እሱም ቢሆን ከሶማሌ መለየት የለበትም من جمهورية الصومال الفيدرالية، مفيش حاجة اسمها أرض الصومال. ده እኛ አርድ ሶማል የሚባል አናቅም ሶማሌላንድ የሚባል አናቅም አወክ አላወክ عرفت ما عرفت علمت ما علمت هذا شيء لا يخصنا نحن جزء من الصومال. بياك بايوك على ما من بوث يسطوال ليسوياون مش منفصل. هل تلايوم بس عندهم جواز خاص ما يدخلوك إلا بإذنهم، وعندهم فلوس خاص ما يبيعوا ولا يشتروا إلا بفلوسهم، مش بتجيني مصري يا حبيبي يا بطيخي ليلاو ولا يعني يدخلوك إلا بإذنهم لأنك تحتاج إلى تأشيرة، وطردوك من البلد حقتهم خلاص. قبصن كذا يبرروا ዞር በእኛ አንፈልግሽም ያሉ የራሳቸው ብር ያላቸው የራሳቸው ፓስፖርት ያላቸው አህመድ ሙሳ እዛ መግባት ከፈለገ ቪዛ ማስመታት አለበት የሶማሌላንድ። እሱ ብቻ ሳይሆን ሐሰን ሼክ መሐሙድ የሶማሌው ፕሬዝዳንት ወደ ሶማሌላንድ መግባት ከፈለገ ግዴታ ቪዛ ያስፈልገዋል ወይም ቢያንስ ልዩ ፍቃድ ይፈልጋል ከሶማሌላንድ። حتى رئيس الصومال يحتاج إلى تأشيرة لدخول إلى أرض الصومال، وهذا البطيخ يقول ما نعرف أرض الصومال. أنت عرفت ما عرفت هذا شيء لا يخصهم أبدا ولا يبالون من يمثلاتشون من أقباتشون نسو. فأنت وجودك مهم جدا على كل شيء. أنت الثابتة مجنيته والسجن لازم تكون يعني حاشرة نفسها هناك لقد فنجاتشو زي ما قلت هاللبت ግብጾች የግድ እዛ መኖር አለብን ይላል። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በህልውናችን ላይ አደጋ ከተቃጣብን ማንኛውንም የማያዳግም እርምጃ እንደምንወስድ ጠላቶቻችንም ሆኖ ተላላኪያቸው ሊገነዘቡ ይገባል። አቤ ረታ ቴንኪዩ በጣም ጋሽ አቤ ረታ ዛሬ ብቅ ብለዋል። ገቡ ጉድ ቱ ሲ ዩ እዚህ ጋር በጣም ቴንኪዩ እናመሰግናለን ወንድም አለም አቤ ረታ። كل حاجة كل شيء مش لازم يعني عسكريا ايه المشكله؟ እኛ ሁሉ ቦታ ጣልቃ መግባት አለበት። እነዚህ ሰው ለምሳሌ በኢኮኖሚ አዎ፣ በአስከሪን ወታደራዊም አዎ፣ ምንድነው ችግሩ? عادي احنا دولة كبيرة وعندنا ما شاء الله وعندنا اساطيل اسطول بحر. ምክንያቱም እኛ ትልቅ አገር ነን፣ መልህቆች አሉ፣ ባህሩ የኛ ነው። اسطول شمالي اسطول جنوبي وعندنا ما شاء الله ሰሜኑን ብንፈልግ ደቡብን ብንፈልግ እንደርሳለን። የገና ስጦታ ከኮምፓስ ፕሮፐርቲስ የበዓል ስጦታችን በካሬ 66700 ብር ብቻ መሆኑ ሳይሆን ቢኖሩበት ምቹ ቢያከራዩት ባጭር ጊዜ ዳጎስ ያለ ትርፍ የሚያገኙበት ደህንነቱ በሚገባ የሚጠበቅበት በውቢቷ ካዛንችስ ምቹ አፓርትመንቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ከ10% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ያለምንም የዋጋ ጭማሪ ከ49 ካሬ እስከ 156 ካሬ በተለያዩ የካሬ አማራጮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። 100% ለሚከፍሉ ደንበኞቻችን ስቱዲዮ በ3.4 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 1 መኝታ በ6.3 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 2 መኝታ በ7.6 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 3 መኝታ በ10.4 ሚሊዮን ብር ሙሉ ክፍያ እንዲሁም ከሁለት በላይ ሆናችሁ ለምትመጡ ደንበኞቻችን ልዩ ቅናሽ አዘጋጅተናል። ለበለጠ መረጃ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ይደውሉልን። ኮምፓስ ፕሮፐርቲስ الله ودولة ما شاء الله ما شاء الله دولة مستعمرة من كل بلاد العالم، ولكنها تتغطرس الآن، تريد أن ترينا أنها كبيرة وهي فأرة. እንደዚህ ልክ ያስታወስኳቸው አይጥ ትዝ ትላቸዋለች አይደል? አይጢቱ ዝሆኒቱ ከፊት ቁጭ ብላ ዝሆንዬ አየሽ አይደል መከለል እንዴት እንደሚከብድ እንዳለችው አይነት ነው ማያቸው ላይ። በጣም አሳዛኝ የሆኑ ድሮ በስንት አገር እንደተገዙ የረሱ ራሳቸውን ትልቅ አርገው አግዝፈው የሚያዩ فرعون كان ينظر إلى نفسه هكذا أنا ربكم الأعلى لكنه صغير جدا وهو قصير بعدين وحقير والردة بتام أجر بتام كوساسا ينبر فرعون أنا ربكم الأعلى أني تلقوا جيتاتشون يسيل عند نبروا عينت من ليونت الله شو
متطورة وعلاقات وبنساعد الدول. በጣም ያደግን ሀገር ነን ማሻ علاقاتنا متطورة ما في علاقة إلا مع النطيحة وما أكل السبع إلا مع إرترا سوماليا ምናምን ለቅምቃሚ የሆነ ግንኙነቶች ይዞ ያውም ለወራዳ ዓላማ ሌሎችን ለመጉዳት መንፈል ባህር የለም ምንድነው የባህር በር አያገኙም አይነት እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ከዛም ከዚህም የተጎዳ ሀገር ጋር አብሮ እየዶለተ ራሱን ትልቅ አድርጎ የሚቆጠር ማለት ነው። ساعد الدول بندعمهم. احنا اشقائنا لما يطلبونا وست رئيس زي ما نقول لك كده اشقاء እኛ ወዳጆቻችን ከጠሩ ኢሳያስ አፈወርቂ ኑልን ካለን እንደገና ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኑ ካለን እንሄዳለን። እኛ ወዳጆቻችን ከጠሩን ብቅድላለን على طول تحرك ወዲያው ነው የምንንቀሳቀሰው ወዲያው لأن القوم بتاعنا. ይሄ ምክንያቱም የብሔራዊ ደህንነታችን ጉዳይ ነው። الشقيق لما يقول لك الحقونا تعالوا يا جماعة ادونا خبراتكم أو ساعدونا አንድ ወዳጅህ ና ልምድህን ስጠን አግዘን ሲል እንዴት እምቢ ትላለህ? في عملية الأمن ومكافحة الإرهاب በደህንነት ዙሪያ እንደገና ምንድነው ስሙ ጽንፈኞችን አብሮ ለመዋጋት ومواجهة الجريمة وأطماع ما احنا አንዳንድ ሰዎች ፍላጎት አለና ስማችን መጥራት ፈራ أطمع الإثيوبية لا تخاف يا غبي لا هيبقى موجود انت لا تبقى موجود. نعم مجنيت كفلك على تجنيال انت لا تبقى موجود تساعد الدول. حجر تاجزال تبلاي لا تكننبو أمارات تلالج الناتي ويم ሳይቀመጡ እግር መዘርጋት መንፈንገል ነው ለራሷ ምንም የላትም ገና ጅቡቲን ልጠቀም ለራሳቸው ወዳው በዳዳቸው ለራሳቸው ከእስራኤል ጋር ከጂኒ ጋር ከምን ጋር እንደተጣሉ ነው وتأمن ده المجال الحيوي بتاعنا المجال الحيوي بتاعنا اللي هو لا يمكن ما نسمحش فيه بحد يعبث አካባቢያችን ላይ ማንም እንዲቀልድ نحن نعبث لكن غيرنا لا يعبث هكذا مصري عقلية طفولية خبيثة لا تسمن ولا تغني من جوع يعني كذا كانوا يقولون مثلما يعني يقولون الآن في سد النهضة وانتهى لك الداس يقدموا لي سيلي نبروا نقر تزيلين إيان داندو منهم يتكير نقرين كجبوتي قاهونا እኛ አዳሴ ግድቡ እንዲናረጋለን እንዲብናፍ ሲሉ ነበር አዳሴ ግድብ አለቀ በቃ في هذه المنطقة على الإطلاق በፍጹም እዚህ አካባቢ أي حد ማንም عشان ده بيؤثر على العالم العربي كله مش على العالم على العالم ምክንያቱም የአረብ ላይ ብቻ አይደለም ዓለም ላይ ሁሉ ተጽዕኖ አለ يحسب نفسه انه شرطة على العالم يعني ما يعرف نفسه انه حشرة عند የሆነ ዝም ብሎ አንድ ቦታ ላይ የተወተፈ አንድ ሀገር መሆኑን አያምን በፍጹም البحر الأحمر ቀይ ባህር حركة التجارة العالمية የዓለም የንግድ እንቅስቃሴ والخليج العربي خليج የአረብ የخليجو عدن والمحيط المنطقة دي بالكامل كلها كده ما ينفعش ሁሉ እዚያ አካባቢ ማንም እንዲህ ሊቀልድበት አይችልም የገና ስጦታ ከኮምፓስ ፕሮፐርቲስ የበዓል ስጦታችን በካሬ 66700 ብር ብቻ መሆኑ ሳይሆን ቢኖሩበት ምቹ ቢያከራዩት ባጭር ጊዜ ዳጎስ ያለ ትርፍ የሚያገኙበት ደህንነቱ በሚገባ የሚጠበቅበት በውቢቷ ካዛንችስ ምቹ አፓርትመንቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ከ10% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ያለምንም የዋጋ ጭማሪ ከ49 ካሬ እስከ 156 ካሬ በተለያዩ የካሬ አማራጮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። 100% ለሚከፍሉ ደንበኞቻችን ስቱዲዮ በ3.4 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 1 መኝታ በ6.3 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 2 መኝታ በ7.6 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 3 መኝታ በ10.4 ሚሊዮን ብር ሙሉ ክፍያ እንዲሁም ከሁለት በላይ ሆናችሁ ለምትመጡ ደንበኞቻችን ልዩ ቅናሽ አዘጋጅተናል። ለበለጠ መረጃ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ይደውሉልን። ኮምፓስ ፕሮፐርቲስ